Om Jai Sri Mahagam Ganapatiye Namaha. Om Namah Shivaya. Today we will try to hear the slokas from Lord Sri Sivasahasranamam, Falasruti slokas from 21 till 25 and learn them. The text of these slokas are given in the description below. ఇవాళ మనము శ్రీ శివసహస్ర పారాయణములోని ఫలశ్రుతి శ్లోకములు 21 నుండి 25 వరకు విని నేర్చుకుందాము. ఈ శ్లోకముల యొక్క టెక్స్ట్ కింద డిస్క్రిప్షన్ భాగంలో ఇవ్వబడినది. अब्दमेकं चरेद्भक्तः प्राप्नुयादीप्सितं फलम् एतद्रहस्यं परमं ब्रह्मणो हृदि संस्थितम् ब्रह्मा प्रोवाच सक्राय सक्रः प्रोवाच मृत्युवे मृत्युः प्रोवाच रुद्रेभ्यो रुद्रेभ्यस्तण्डिमागमत् महता तपसा प्राप्तस्तण्डिना ब्रह्मसद्मनि तण्डिः प्रोवाच शुक्राय गौतमाय च भार्गवः वैवस्वताय मनवे गौतमः प्राह माधव नारायणाय साध्याय समाधिष्ठाय धीमते यमाय प्राह भगवान् साध्यो नारायणोऽच्युतः नाचिकेताय भगवानाः वैवस्वतो यमः. ओम नमः शिवाय.